ଓଡ଼ିଆ to English translation. Let's start. ମୁଁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am going. I am going. ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଆମର ଦେଖା ହେବ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା See you soon. See you soon. ଶୀଘ୍ର ଆମର ଦେଖା ହେବ। ଡେରି କର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't be late. Don't be late. ଡେରି କର ନାହିଁ। ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't ask me. Don't ask me. ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Keep trying. Keep trying. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Right now. Right now. ପୁଣି ଥରେ କୁହ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Say once again. Say once again. ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't be silly. Don't be silly. ଭୟ କର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't panic. Don't panic. କେବେ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା No way. No way. ମୋତେ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I like that. I like that. ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I understood. I understood. ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You know. You know. ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ଏକ ମୂର୍ଖ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are a stupid. You are a stupid. ତୁମେ ଏକ ମୂର୍ଖ। ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା It's my duty. It's my duty. ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I know everything. I know everything. ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Everything is fine. Everything is fine. ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Let's go out. Let's go out. ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am just coming. I am just coming. Next. ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇଲି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I find it. I find it. ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇଲି। ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Give me some time. Give me some time. ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ଭରସା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't lose hope. Don't lose hope. କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Try something new. Try something new. କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't know. I don't know. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Nobody else. Nobody else. ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ପାଳି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Now my turn. Now my turn.
से केउठारे अछि एहाकु इंग्लिश रे कहबा व्हेयर इज ही व्हेयर इज ही तुमे केउठारे अछ एहाकु इंग्लिश रे कहबा व्हेयर आर यू व्हेयर आर यू तुमे केउठारे अछ तांकु गाली कर नहीं एहाकु इंग्लिश रे कहबा डोंट अब्यूज हिम डोंट अब्यूज हिम तुमे किपरि जानिल एहाकु इंग्लिश रे कहबा हाउ डिड यू नो हाउ डिड यू नो बुझिबाको चेष्टा करंतु एहाकु इंग्लिश रे कहबा ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड निज बुद्धि प्रयोग कर यूज योर ब्रेन यूज योर ब्रेन निज बुद्धि प्रयोग कर एहा तुमर अटे एहाकु इंग्लिश रे कहबा इट इज योर्स इट इज योर्स मते फोन कर नहीं एहाकु इंग्लिश रे कहबा डोंट कॉल मी डोंट कॉल मी एहाकु ध्यान दियो एहाकु इंग्लिश रे कहबा माइंड इट एहाकु ध्यान दियो एहाकु अणदेखा कर नहीं एहाकु इंग्लिश रे कहबा डोंट इग्नोर इट डोंट इग्नोर इट तुमे आसीबो कि एहाकु इंग्लिश रे कहबा विल यू कम तुमे आसीबो कि विल यू कम कौन हेला एहाकु इंग्लिश रे कहबा व्हाट हैपेंड कौन हेला तुमे खाइल कि एहाकु इंग्लिश रे कहबा डिड यू ईट आमे करि परिबा एहाकु इंग्लिश रे कहबा वी कैन डू इट मोर परामर्श नियो एहाकु इंग्लिश रे कहबा टेक माय एडवाइस मु तुमको चाहे एहाकु इंग्लिश रे कहबा आई नीड यू एहा काम करू नहीं एहाकु इंग्लिश रे कहबा दिस इज नॉट वर्किंग आजिर होमवर्क हेउची तुमे कौन कर एहाकु इंग्लिश रे कौन कहबा कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भावरे जणांतु। हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु जदि मो वीडियोटी भल लागिला प्लीज वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट्स एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।